ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, подписчикои канали Саудо ТВ. Имрӯз 30 январи 2026 сол мо дар ноҳияи восеъ деҳаи Ибрат, соседи Диржин қарор дорем. бача азиз, анаминҷа мактаби мо, инҷа мешава бача азиз масҷиди мо. инҷа масҷид тамоша кунед, инҷа шояд магазин, хулоса ки ҷо-ҷои обод, роҳ ҳама асфалт, у тараф роҳ ба сӯи таи кӯи намак пеши завод мешава, кӯи Хуҷамомин. нигоҳ кунед бача азиз, анами дарвозаи дестен ҳозир ҳаминҷа ман наворатон мекунам, далчи бобинен, ана ҳаминҷа хонаи фурӯши мо ҳастай. авиҷа бо наворатон мекунем, тамошо кунем. Наворда лайк бонен, дар канал подписатсия кунен. сон ман навора шурӯъ мекунам. беҳтарин хона дӯстон, беҳтарин нарх иншоалло ки маъқултон мешава. одамое ки аз ноҳияи восеъ хонахар ҳастен, ина марамат занг занед, ягу дӯсти бардотон шояд хонахар боша, метавонед навора поделитсия кунен. ҳами ина кам-кам борон зестай, омадем баҳри шумо навор кардесем. мақсад меҳнатҳои Саудо ТВ-ра ҳам дареғ надорен. ҳами дастгирии ай шумо шава, лайк, поделитсия, подписатсия ай шумо шава, агар хонаҳои арзон иншоалло аз Саудо ТВ мешава бача азиз. хоҳиш кардем аз ноҳияи восеъ хона ина марамат, нархи беҳтарин, нархи арзон бигиренеш. лайкҳо рамонед, навора шурӯъ мекунем бача. дӯстони азиз, аз лаби роҳи калон омадем. видед як 5 хона дар он омадем. инҷа мия бо раста мешава. инҷа хай хона ҳастай. ина дӯстони азиз, инҷа хона ҳастай. инами хонаи фурӯши мо ҳай. ин тараф бо раста мешава. инҷа хонаи фурӯши мо. тамошо кунем бача азиз. Ибрат. хонаи 49. бисмиллаҳи роҳмани роҳим. дӯстони азиз, ман шумода хушрӯ мефаҳмонам. аввал як гӯш кунен, фасон хушрӯ гӯш кунем, баъд ман қисми дохили хонаҳоро нишонтон метавам. инами ҷое ки мебинем дӯстон, хонаи фурӯши имрӯзаи мо ҳай. граница ки ҷо дай граница. вақте ки дарвоза дур омадем, дарвоза хонаи мо да ҳисоб намешава. ана ҳамиҷа границаи мо ҳай дӯстон. ҳамиҷа граница мешава. то ҳамо шифира мерава, баъди ҳамо шифир мегарда ин тараф, лави дарахати бо у тараф прямо роҳ ҳастай. уса. ин ҳамиҷа дӯстон азиз. хонаи барак нестай. хонаи кришаи фасони хушрӯ кардагӣ. 1 дар хона, 2 дар хона, 3 дар хона, 4 дар хона, дар дохили хона бания ҳастай дӯстон. нигоҳ кунед. аввал як у тараф границаро нишонтон метавам, баъд қисми дохили хонаҳоро бинед. лайкотонро гузоред, дар канал подписатсия кунед бача азиз. инҷа деҳаи Ибрат ҳай бардор азиз, деҳаи Ибрат. ина дӯстон, инами тутам ами хона ҳисоб мешава. инҷа ки мия исм мегарда бардор азиз, нигоҳ кунед. ҳамиҷа омадем, хел мешава границаи мо. инҷа мия мегарда, ин тараф мием. ин тараф қати прямо то ҳаму паяҳора. нигоҳ кунед. инҷа пага ҳоҷатхона. ина чормағз. чормағз ҳами хона да дохил мешава. ин ҳаминҷа ҷамбас мешава дӯстон граница. ина ҳами хел. инҷа забори гиртагиай. бо далчи тамошо кунед дӯстон азиз. не ки просто ҷош ҷои зурай. ов дора, свет дора. хуб ин тараф қариби таи кӯҳи намак, ин тараф наздики райони восеъ ҳай. ин ҳаминҷа границаи мо дӯстон азиз. дестен кадом ҳолат чӣ хел қарор дора. инҷа овош, ина марамат. ҷои да ки ов ҳастай, нарх намо гарини қиматай, хай якада сум дар кор савдош кестай. кадомитон ки мегирен, ина марамат аз они канали Саудо ТВ занг занед. инҷа хонаи якум дӯстон. нигоҳ кунед. хонаи якум. бисмиллаҳи роҳмани роҳим. ҳозираш тапака ҳеҷ кас зиндагӣ намекуна. алавора монда. хонаи якум.
خونه چند بچه موشه؟ 1 2 3 4 5 6 نیم ای دوستان. این خانه 6 نیم درازی، برش 4 ای، برش 4 دوستان. 6 نیم با 4 خانه یکم. استیاجکا کردگی، شکاتور کردگی، монтаж کردگی. اینا برای پاتولوگ با فاсон که удобно کردن که میگیریم پاتولوگ هم میچکنه. تیریزه ندارن که. ای داره عوض میکنه. میریم طرف دوم خانه دوستان. اینا دوستان اینجا دوم خانه. در فاسونی کلیدار. همین کلیدار تگش دوستان عزیز подвал. پول بعد подвал میشه. همین خیلی میتونه که گرین رسخود کردگی انسان. پروسا در نوار هیچ نمیتونه یکی صاحبخانه به حد رسخود بسیار کردن. یا دیم خانه بردار عزیز. شام شکاتور کردگی، تیریزه چسباندگی. خانه چماجان 1 2 5 با 3 دوستان. این خانه 5 با 3. انا همین حالت 5 با 3. ایشی دیم خانه بردار عزیز. اینجا حجت خانه بخشش بانیا. اینه خانه 3 بردار عزیز. خانه 3 هم 5 با 3 های دوستان. شام شکاتور کردگی، تیریزه چسباندگی، داری کلان چسباندگی. ویراند کدام بینین چه خیلی خوش رو. ویراندی فاسون. خانه 4. اینجا میشه دوستان خانه 4 ما. اینا دوستان عزیز. خانه 4. اینجا میتونین زندگی کنین، تیار کردگی. خانه به چیز 4 دوستان عزیز. با زنگ زد با چیز 4 فکر نکنیم بردارم. این خانه چند بچه باشه؟ 3 با 6. خانه 3 با 6. خلاصه دوستان 2 خانه 5 با 3، 2 خانه 6 با 3. مسئله نرخ نباش دوستان عزیز. من نرخ شگاه میزنم. یک بار دیگه آدرس رو میگم با شما. آدرس نوحیه وسه، دهه عبرت، 6 سوتیق زمین، 4 در خانه، کریشه فاسون. فکر میکنیم که همین خیلی تنگ میتونه که خیلی است بچه عزیز. در ویدیو هم خیلی میتونه کشود خشروه. گرانیتسش هم کلونه. تا همون طرف میروه. خلاصه بهترین وریانت برای خرید کردن نزدیکی مسجد ای. همین مسجد 5 متر هم نیست. مکتبش همون پیش مسجد، پیش مکتب ده قرار داره. او هسته، سویت هسته، پیش завод ده قرار داره. راه اسفالت کردگی است عزیز. خلاصه شرایط بهترین. آدمایی که از ناحیه وسه خانه خر هستن فقط که زنگ زده میگه که ما از کانال سعودو تیوی تماشا کردیم. لایکاتون بگذارید. نرخ خانه 250,000 سومانی. 250,000 سوم. خدا خواهد معامله داره. رقمای صاحبخانه روی اکران شما برآمدگی ای. زنگ زنین، مسیح کنین، بگیرین. اوی دائمی خانه چی سوال، چی مثال جواب، چیزی که در کارتون فقط طریق رقمای صاحبخانه زنگ بزنین. بعدا رقمای ما سعودو تیوی برای رکلام، خانه، زمین، ماشین چیزی باشه روی کنین رکلامش کرده فروش میگذاریم. زنده باشه انسان. رحمت که ما را تماشا میکنید. امروز چیسلا بود؟ خب 30 ینوری 2026 سال.